ब्रह्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रीति अर्थे सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। झंकड़ी तु सदावास सिंह वाहिनी सारुणे कंठे निवासाय वाक्य देवी नमस्तुते। नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते।
পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম গিরিধর সুন্দর নাগর নটবর গিরিধর সুন্দর নাগর নটবর মুরলীধর শ্যাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম পরেখ নাহি ভক্তଙ୍କ পাহি রূপ নিন্দে কোটিয়ে মদন পরেখ নাহি ভক্তଙ୍କ পাহি রূপ নিন্দে কোটিয়ে মদন হরে বেণু করে কঙ্কণ বাজাই ঝুণ ঝুণ বেণু করে কঙ্কণ বাজাই ঝুণ ঝুণ ভঙ্গি ভঙ্গি মাথা জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম রতন মন্দির রঞ্জিত চরণে যেউ পদ শরণর স্থান রতন মন্দির রঞ্জিত চরণে যেউ পদ শরণ দান হরিহর ব্রহ্মাদেব বন্দিত দেবর হরিহর ব্রহ্মাদেব বন্দিত দেবর অভিরাম ভাসে সে মো রাম জয় গোবিন্দে চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্প বৃক্ষ লতা বৃক্ষেশু সুরভি রভি পালনে লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভব্য সেব্য মানা গোবিন্দম আদি পুরুষ তমহম ভজামে পরমাত্মা পরম পুরুষ কোটি ওড়িয়ার মৌড়মণি মণিমা জগদীশ্বর জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্গ পাদর ଅନନ୍ତ ବାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଭଗବାନ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସୁନାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ଭଉଣୀମାନ ସମସ୍ତ ସମଧର୍ମୀ ସମବୟସ୍କ ଯୁବକ ଭାଇମାନ ଅତି ଆଦରର କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନ ପିଲେ ବସ 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 ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଗାଥା କଥା ପୁରାଣ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟ
गीता भागवत मालिका आपण मान का आगे उपस्थापन करबा पाई हम मान सुदूर पुरी जिला रो आपण मान को निकट को दौड़ी आसु ज्ञानी मंडली ओडियार शास्त्रीय नाटक ओडिशार पारंपरिक गुरुकला होछंदी पाला पाला को छाड़ी देले ओडिशार अनेक कला हुए तो दिने आज्ञा थिला काल क्रमे से कला गुड़ी को लोप पाई बसीथिला बेले पाला को आपण मान भलो पाउथिबार पाला प्रति आपण मानकर श्रद्धा स्नेह समवेदना थिबार आपण मान का आगरे आज भी पाला मुंड टेकिछि ओडिसा रे अनेक पाला मंडप रहिछि ए भली जो परिवेश ए भली जो सुंदर ए भगवान कर समय पाई ए जो स्थान आपण मान का आगरे मु बहुत आनंदित उल्लासित सजन वृंद मो मामान बामान से पालार प्रारंभिक पर्याय से पालार आद्य पर्याय भगवान को निकट रे भक्तर आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन दुई पद मनर अभिव्यक्ति बस पाटी करना बरण्य पंडित मो मामान बामान भक्त भगवान को निकट रे आत्मनिवेदन पूर्वक आज कथार सार वस्तु सर्वादौ सर्वप्रथमे जगत गुरु ठाकुर श्री अभिन्न सुंदर करमला कलाहंस कलाचंद तांको लेखनी मोर निश्रुत गोटे पद जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे राम हे गोविंद हे भगवान गोविंद मु आपणकार जयकार करुछि मु आपणकर जयगान करुछि ये विश्वर मंगल कर ये पालार आयोजक कर्मकर्ता उद्योक्ता तथा ये बालीपड़ा गाँव मंगल कर महाप्रभु आपण निकट रे मोर आत्मनिवेदन गेडरे से गोविंद किए ए सजन वृंद मो मामान बामान आपण जदि द्वापर युग रे भगवान जेते शास्त्र आज्ञा देखिए सबु शास्त्र रे गोविंद कथा अनेक भाव रे कहा जाइछि आपण जदि सेई ओडिया भागवत जहाँ पंचदश शताब्दी रे पुरी जिला कपिलेश्वरपुर शासन रे बापा भगवान पंडा माँ पद्मावती कोलरू जो पुओटी जन्म होते से होती जगन्नाथ दास मो ज्ञानी मंडली नवाक्षरी छंदरे नवाक्षरी वृत्तरे ओडिया भागवत लिखिदेले जा आपण मान आम समस्त वेद ओडियार मंत्रे ओडियार तंत्रे ओडिशार जा संविधानिक व्यवस्था को आपण भागवत रे स्थान देइछंती गोविंद 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 पदु श्याम करंदा पान करी आउ हेले तो नारी पयरे मन मो से गोविंद किए गौड़ीय वैष्णव कवि अभिमन्यु कहले विदग्ध चिंतामणि सार कृति रे कला ढग अपने गाउछि मु गोविंद ढग पुणे गाउछि मु गोविंद चरित ढग ढमाली हेले मो ज्ञानी बापा साक्षात अमृत ताले जो गोविंद कथा मो मौसा माने एते भाव रे कहा जाइछि से गोविंद किए कहीं से गोविंद कथा भागवत रे एते थर उच्चारण कराइछि से गोविंद केते बेले आसिले ना भाद्रव मास
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରାତି ହେଉଛି ବାବୁରେ 8 ଘଡ଼ି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳାର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତି 5ଟି ବହି ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ସାର୍ଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ହଉ ହଉ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ। ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହଉ ସାର୍ ତ ଆମ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା। ଯାହା ହଉ ଅନେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଭିତରେ 5ଟି ସାରସ୍ୱତ କୃତି ସାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆଜିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସାରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସାର୍ ତାଙ୍କର ସେଦିନରେ ଏ କବିତା ସମ୍ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସାର୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ବାମାନ ମାମାନ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶା ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରାତି 8 ଘଡ଼ି ମାର ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଇଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶା କର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ମଥୁରାର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନର ପୁଅ କଂସ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇକି ବିଦାୟ ଦବାକୁ ଯାଉଛି, ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଟାକୁ ବହି ନେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ କଂସ ଶୁଣ, ଜାଣୁ ଆପଣ ମୋର जो भौणी की आज विदाय दौचु, जो भिणी की विदाय दौचु, तारी गर्भर अष्टम संतान तोते मारिबे यार बाहु अछुर तोते मारिबे तार तोते मारिबे तार तोते मारिबे तार अंश ऊपर को चाहला शून्यवाणी होची ये भौणीर अष्टम गर्भर संतान मते मारिबो। विदाय दब कोन आज्ञा ता केशटा को कंस धरिला कलाकू मुळु माइले जीव सरी देवक संगे देवक संगे देवक संगे बोले ये सिना रहिले यार संतान हबो या संतान मते मारिबो
ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି ୟାର ସନ୍ତାନ ହବ ନା ମତେ ମାରିବ ତାର କେଶକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଖଡଗ ଉଞ୍ଚାଇଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଦେବକୀର ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବ আরে দেবকীর অষ্টম গর্ভর সন্তান হচ্ছন্তি তোর শত্রু ইয়ে তোর ভগিনী রে তু তাকে মারিলে নারী গো ঋণী শোষা পাপঙ্ক শুনিথিবে কেই কেই ইয়াকু বলন্তি নারী গর্ভিণী শিশু বধ কিন্তু আজ্ঞা ভাগবত আপন মানে দেখন্তু ভাগবতরে লেখা হইছন্তি নারী গর্ভিণী শোষা বধ সার শোষা শব্দর অর্থ হচ্ছে ভগ্নী আরে ইয়ে তোর ভৌণী তুই ইয়াকু মারিলে তোর পাপ হব যেতে ভাইমান জগতরে অছ ভৌণী হচ্ছে স্নেহর প্রতীক ভৌণী হচ্ছে আনন্দর প্রতীক আমি ভৌণী কি ইয়ে সহায়তা দেবা সুরক্ষা দেবা আম ভাই মানকর কর্তব্য তেবে যে ভৌণী কি মারে বা হাত উঠায় সে আয়ুষ্য থাই তার মৃত্যু হব ভাগবত এ কথা আপন মানকর কইলে এ তিনি কর্ম যে করন্তি আয়ুষ্য থাও কইলে হে কংস তু যা কইবু আমি মানিবু হেলে তো ভৌণী কি মারে না ইয়ে তোর ভৌণী রে ভগ্নী হত্যা দোষরে তু ভাগি হবু কংস কহিলা তাহলে গোটে কাম কর না কোন না মু গোটা বন্দী ঘরে তোমাকে রখিবি আজ্ঞা বন্দী ঘরে পুরাইলা গোটাଏ কবাଟ কালে ফিটি যাব সাতটা কবাଟ লগাইলা গোটা কবাটকে 8 তালা পকাইলা বন্দী ভিতরে রক্ষিয়াଙ୍କୁ রখিদেলা দুনিয়ারে পুলিশ যেতে চালাক তোর চোর আজ্ঞা তাঠু অধিক চালাক মো জ্ঞানী মন্ডলী ইয়ে কান্থ খোলি করে মধ্য চোর মান দোষী মান পড়াউছেন সেদিন হও এটি লগা তো না কোন রে বাপা हाँ शाश्वत बढ़िया नाटा नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः भगवान तुम मंगल करंतु भल पाठ पढ़ भल मनुष्य जा जेजंकर अजांकर ना रखियो आउ से एम्स गला बेले मां कहबा मु टिके सहाय्य करिवे हला रा सजन वृंद तथापि आ मनरे संदेह काले ये कौन कर पारे कहला आउ गोटे काम करी ना कौन कर गोटा सांकुली आज्ञा आनिला ये कथा भागवत आज्ञा देखु लिखा कहला एक सांकुली बेनी पाए बंदी करिला कंस गोटाए सांकुली आज्ञा गोटाए सांकुली दी पार्श्वर एक सांकुली बेनी पाए गोटाए सांकुली दी पार्श्वर गोटा पार्श्वर बांधिला वसुदेव को आउ गोटा पार्श्वर बांधिला आज्ञा देवकी आपण माने विचार करिवे सांकुली रे बंधा हिथिबा जने नारी आ पुरुष किबोली भाबरे रति कले बा शारीरिक संपर्क रक्षा कले गोटिए नुह 8टा पुओ जन्म हेले
ये जगतरे जेते जीव जन्म होइछंती मु ज्ञानी मंडली कहूना आपण भागवत कहउछंती मातार गर्भे रज थिला ये पितार बेज मा गर्भर रज बापा तापर बीज बपते इति सह बप्ता बीज बपन करुथबार से होउछंती बापा आमे मातार रज बापांको बीजरु आज्ञा जन्म होइछे किंतु जे भगवान से रज बीज संभूता नुह ताले से किंति जन्म होइछे गेडरे से जन्म किपरि मु ए कथा कहूना एई ढेंकानाल जिला जोरंदा पाठ विश्व को आदर्श देखाय एई ढेंकानाल जिला से दिन कहितली यही जगार पाठ को से दिन आमर महामहिम राष्ट्रपति प्रथमे तंगर बोली थिले हो 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 ओरे से ढेंकानाल जिला महिमा गादी आश्रम आज जदि पिलांकु जिके पचरा जाए साधारण ज्ञान रे पचरा जाए हे पिलामान विश्वर सबुठारु बड़ घंटी कोठे लागिची पिला काली कहबो ढेंकानाल जोरंदा आश्रम रे हे सजन वृंद मु काई ए कथा कहूछि सेई आश्रमर जे होछंदी मुख्य जे आपण मानकर अलेख महिमा धर्म को प्रचार करी सारा विश्व रे सारा भारत वर्ष रे हो 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 लीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय नमः सारा विश्व रे पहुंचाई देले से होछंती संत कवि भीम भोई सेई भीम कहले कला माता पिता नाही रजनी संभूता नाही राजा बीज देखु आज्ञा सन्थ कवि भीम भोई कई कई कहते अंध बोली से प्रकृत जदि अंध ये रचना कले किपरि हे ज्ञानी मंडली कविर सारस्वत साधन बल जे भगवान को पाखरे आश्रित जे भगवान को पाखरे समर्पित कवि रेव प्रजापति कवि होउछंती द्वितीय ब्रह्मा कवि होउछंती द्वितीय ब्रह्मा से कवि कहउछंती हे ज्ञानी मंडली माता पिता नाही अजनी संभूता नाही रज बीज ये कोई नाही आपे से माता नहीं पिता नहीं से जोनि जन्मा नुहंती से अजनी संभूता तार प्रमाण देखु आज्ञा मु मो मन के पाठ आपण मान कागरे कहूना कहउछंती सार ओडिया भागवत भागवत कौन कहले कहला जगत मंगल पुआ देवकी वसुदेव केवल निमित्त मात्र वसुदेवर औरसरु बा देवकी रजरु भगवान जन्म होना भागवत एक कथा कहला आज्ञा मु कहि परिबिनी आज्ञा मु जाननी आमे एतिकी जानिछु संत कवि बा जहाँ संत भीम कह जाए से महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता निजे प्रचार आपण जदि अधिक या कौन जानते ताले आपण कहीदेले भल कथा समस्ते आमे जानिबा आज्ञा कहले आज्ञा श्रीधर स्वामी प्रतिष्ठा करिसेंती महिमा धर्म श्रीधर स्वामी समाधि हो पारे किंतु आपण पूरा प्रथमे प्रश्न आपण प्रश्न को आपण बुझुना किए श्रीधर स्वामी किए जाने आपण कहते
महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता महिमा स्वामी महिमा धर्मर से प्रचारक तांको परे होछंती संत कवि भीम भोई मु जेतिकी जानछि आपण श्रीधर स्वामी गोटे बही आणंतु काली आमे देखिबा से बही रे कोट लिखा अछि आमे देखिबा किछि असुविधा नै पाला एक इंटरैक्शन कार्यक्रम आपण को जदी सेटा भल लागुछि तले आपण से बही मते देबे बिना बही रे आमे ग्रहण करिबु विशेष घोषणा अद्य तृतीय रजनी प्रथम पर्याय उपस्थित गायक डॉक्टर लंबोदर बेहेरा तत्व विभूषण साहित्य चर्चा में मुग्ध हो प्रमोद राउत महाराणा बस कंडक्टर 101 भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती गोटे कथा बुझिबा पाई से कहिछंती सत्ययुग ठारू कलियुग पर्यंत धर्म केते पाद आ कलिर मध्य केते पाद या बुझिबा पई हौ र मो ज्ञानी मंडली मो ज्ञानी बापा मान मो कहिबार उद्देश्य आपण मानकर जो ठाकुर भगवान कृष्ण मु भागवत रु आपण कहूछि से भागवत बही आपण माने पढंतु एथरे सब लिखा अछि सेही भागवत कहउछंती जगत मंगल पुरुष देवकी उदरे प्रवेश देवकी उदरे प्रवेश देवकी उदरे प्रवेश पाला वाला को आज्ञा विशिष्ट ज्ञानी नुह आमे पाला वाला घोषवंत बलवंत जने जने संग्राहक आमे किछि संग्रह करिछु आपण मान का करे ता हम कथा छड़रे भगवान का आशीर्वाद बलरु गुरुदेवन का आशीर्वाद बलरु आपण मान का करे उपस्थापन करूछु आमे जा कहू हुए तो मु आ हम सुभाष भाई ना जे आछंदी ये अपर साई को कथा केबे कहिबे नाही से जने हाई स्कूल रो पीसीएम टीचर मैथमेटिक्स एंड साइंस पाठ पढ़ाती मु गोटा प्राइमरी स्कूल टीचर आज्ञा मो जीवन रे मु केबे भूल कथा कोठी कहबा को चेष्टा करू आ जा कोए शास्त्रीय अनुमोदित आपण एतिकी जानि थाम आपण श्रीधर गोस्वामी को कथा कहि पारंती तांकर सेठी समाधि थाए मुया ग्रहण करी किंतु महिमा धर्मर से जे प्रतिष्ठाता से प्रचारक एक आपण गोटे बही दबा पड़ो बिना प्रिंट मीडिया रे ग्रहण करा जाई परिवनी कथा र ठीक अच्छे आज्ञा सार कहउछंती हाँ नाना मुन्ना नाना मता में ग्रहण करवा समस्त कथा को सजन वृंद मु कहीं एक कथा कहूली मुझे ओडिया भागवत रु कहूँ जगत मंगल पुरुष जगतर मंगलमय जो भगवान सी निजे जन्म हवापाई जाई देवकी उदरे प्रवेश हेले माँ माने जानती संतान जन्म हवा बेले जो कष्ट हुए ता माँ केवल एका जानी पारे घन घन कंपमान है देवकीर हृदय कांदी कांदी वसुदेव उद्देश्य कहले स्वामी मु ये जंत्रणा सह्य करि पारुनी वसुदेव कहीं ना हाथ रे गोड़े बेड़ी पड़ी कहला विश्व पिता आखिर लुह बुहाई देला चेतिर वसुदेव हे विश्व पिता गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टजोशी विश्वपति ठाकुर कपण किया
ନିଶା କର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗେଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଚେତନ ହେଇଯାଏ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଜଡ଼ ହେଇଯାଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବହି କଳା ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି স্বয়ং ব্রহ্ম আজি বেনিভাগ হইগলা সন্ত কবি ভীম বগি কইলে ব্রহ্ম বেনিভাগ কলা অর্ধে ব্রহ্মাণ্ড রচিলা গোটিয়ে ব্রহ্ম যে ব্রহ্মাণ্ড রচনা কলে সে কিয়ে না শব্দ ব্রহ্ম নিঃশব্দ ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা শব্দ ব্রহ্ম হেলে মাতা আপন টিকে সেইটি বসন্তু দয়া করে निशब्द ब्रह्म सृष्टिकर्ता क्या बढ़े की देले ओ सार एटा टिके बढ़े की देले शब्द ब्रह्म जे आपण मानकर जगत सृष्टि करबा पाए जगत रे धर्म संस्थापन करबा पाए जुगे जुगे भगवान को आविर्भाव हुए ब्रह्म आविर्भाव होती सारे जड़ वस्तु चेतन हो जाए चेतन वस्तु जड़ हो जाए तार प्रमाण आज्ञा ये स्थल अच्छी ना जिते बेले ब्रह्म आसिले शब्द ब्रह्म से कौन कहला फिटिला पादर लुहा जड़ वस्तु लुहा जड़ आरी रे काटिले करतरे काटिले जे छिंडिबनी जेतेबेले भगवान कृष्ण को देखि दउचंदी भगवान गोविंद को देखि दउचंदी आपे आपे सांकुली खोली गला देवकी आ वसुदेव गोड़रू सांकुली खोली जाउची आ जो सातटा कबाट आठटा ताला आदि सब खोली गला वसुदेव गोविंद को धरी पंडित मंडली बाहरिला कुआड़े जीव ना कंस हौची आज्ञा गोटा निषिद्धांचल गोपपुर को कंस आज्ञा आसबनी अभिशाप पाई कंस जदि गोपपुर आसे तार छाती फाटी मरिबो
ମଥୁରା କଟକକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ବସୁଦେବ କୋଳରେ ଦେଖି ନାରାୟଣ କବାଟ ଫିଟିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ମେଘମାଳ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ମେଘମାଳ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବସୁଦେବ ନେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ମା ମାନେ ଜନ୍ମ ହବା ପିଲା ତା ଉପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲା ରହିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପିଲାଟାକୁ ପିଲାଟା ନରମି ଯିବ ମରିଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଛତା ପଳେଇ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ବଡ ଛତା। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଛତା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଛତା କେତେ କାଠି 9 କାଠି ନହେଲେ 12 କାଠି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଛତା ଏ ଛତା ଛୋଟିଆ ଛତା ନୁହଁ ଇଏ ଛତାର କାଠି 1000 କାଠି। ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ତିନ୍ତି ବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଫଣାରେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ବାହାରି ପଡିଲେ ଅନନ୍ତନାଗ ସହସ୍ର ଫଣା କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତିନ୍ତି ଯିବ। ସେଇ ଅନନ୍ତନାଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲେ ନେଇ ଚାଲିଲା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବସୁଦେବ ଠିକ ସମସ୍ତେ ସିନା ଶୋଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚେଇଁଛି ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା ବିଜୁଳି ଘାତରେ ଦେଖିଲା ଉଗ୍ରସେ କହିଲା କିଏ ଆରେ ଚୋର ବସୁଦେବ ଦେଖିଲା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରହରା ଦଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମଥୁରାଧିପତି କଂସର ବାପା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ମୋ କୋଳରେ ସିଏ ହଉଛି କଂସର ଶତ୍ରୁ। ବାପା ଯଦି ପୁଅର ଶତ୍ରୁକୁ ପାଏ ମଉସା ଛାଡିବ ଉଠେଇଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାରୋଗା ବାଡି ବାଡିରେ ପାହାରେ ପକେଇବି। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ସେଇ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଅଜା ଅଜା ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ପିଲା କଥା କହୁଛି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡି ଦିଅ। ତମେ କିଏ? ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ପରା ଭଗବାନ। ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ତ ଶଙ୍ଖ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାହେଲେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଖା ଭଗତ ତ ସେ
শঙ্খ নলিন চক্র গদা শত্রুধা মূর্তি পায়ে শোভা শত্রুধা মূর্তি পায়ে শোভা শত্রুধা মূর্তি পায়ে শোভা ପକେଇ ଦେଲା ଉଗ୍ରସେନ ତା ହାତର ବାଡି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ମୋ ବାପା ଜୀବନଟା ଅତି ସଫଳ ହେଇଗଲା। କହିଲା ବଟ ପୁଟ ବାସି ଆର ପଡ଼ିଗଲା ପାଦ ତଳେ କୋଟି ଲୀଳାର ନାୟକ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁନି ରୁଚି ନଦେ କନ୍ତି ନର ଦେହ ବହି ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବି 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 ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସର୍ତ୍ତଟା ମାନିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବି ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମିତ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଉଗ୍ରସେନ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଉଗ୍ରସେନ ମାଗିଲା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ ମାଗିଲା ଗୋଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କଣ କଣ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବେ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କହିଲା କଂସ ଭଳି ପୁତ୍ର ମତେ କଂସ ଭଳି ପୁତ୍ର
ଠାକୁରେ ଯଦି ମତେ ଦେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଜଗତରେ ଯେତେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏବେ କଂସ ଭଳି ପୁତ୍ର ମିଳୁ ଜନମେ ଜନମେ ହୋ ସେ ଜନମେ ଆମ ଭଳି ବାପା ଭଗବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରଭୁ କଂସ ତମକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରାଇ ଦ୍ୱାରପାଳ କରେଇଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମାଗୁଛ କଂସ ଭଳିଆ ପୁଅ ଦିଅ କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପୁଅ ନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତି କହିଲା ପ୍ରଭୁ କଂସ ମତେ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି ଠିକ କରିଛି କାରଣଟା ଏଇଆ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ମଥୁରା କଟକର ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତୁଳିତଳ ପପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମତେ ଆଜି କିଏ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ କଂସ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଣି ମାଗୁଣି ଇଏ ଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପାଟା କାହାକୁ ଆଉ ଦବନି କହିଲେ କଣ କି କଥା ତମେ ମତେ ଦେଖିଲ ଯାହାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁନି ଋଷି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଦେଖି ପୁଣି ନିଜକୁ କହୁଛ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଲି ସନ୍ତାନ ମମତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ତା ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଣିଷ ହୋଇନ ପୁଅର ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡି ଦେଉଛି ଜୀବନ ପଳେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଥାନ୍ତୁ ନା ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଲି ମାରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ମାରିବାର ବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛି କଂସ ଭଳି ପୁତ୍ର ମିଳୁ ମୋତେ ଜନମେ ବାଟ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେନାପତି ଭାଇନା ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ କଂସ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ପୁତ୍ର ଆଣିଲେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ପୁଅଟାକୁ ରଖିଲେ ପୁତ୍ର ମଣି ରଖିଲେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟାକୁ ଆଣିଲେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାତି ପାହିଗଲା ନନ୍ଦ ରାଜା ଗୋଠରେ ଥିଲା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ
କଥା ନନ୍ଦ ଗୋଠରେ ଥିଲା ଶୁଣିଲା ବୁଢା କାଳେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୋର ପୁଅଟା ହେଇଛି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ନନ୍ଦ କୋଳରେ ଧରି ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିବାର କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ପରଦିନ ଯାହାକୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କହନ୍ତି ସେଦିନ ନନ୍ଦ ରାଜା କହିଲେ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ବି କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କିଏ କହିଲେ ନା ମା ମାନ ଇଏ ଯେତେ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନାଟା ଗୋଟା ହେଇଥିବ ମା ଗୋଟା ଡାକୁଥିବ ମା ପାଖରେ ଗେଲ୍ହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ କେଶବ କୋଇଲିରେ କବି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କଳା କୋଇଲିର ଘର ମା ଯଶୋମତୀ କହିଲେ କୋଇଲି ମୋ ଘରେ ଯଦି ଏ କଳା କାନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନନ୍ଦରାଜା ଗୋଠରୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି ର ମା ଦେଲା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ମା ଦେଲା ନା ବି ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ଦେଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତିନି ଜଣ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କିଏ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷରେ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୋ ନାଁ ଦେବି ବହି ହେଲା ଗୋପୀ ଭାଷା କବି ହେଲେ ଦନେଇ ଦାସ ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଢା ମଉସା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ କାହିଁକି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଆମ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା ଆମ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ ଚରାଏ ଯାର ଗଛର ଫଳମୂଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ করে সেই গিরি গোবর্ধন পাহাড় পূজা ଆମେ କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଧନ ପୂଜା ଗୋଟିଏ ତିଥି ଅଛି ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଜି ଠାରୁ ଆମେ ଗୋବର୍ଧନ ପୂଜା କରିବା সম্বর্তক দ্রোণ পুষ্কর চারি মেঘ ধরি বর্ষা কলে গোপপুরে লোকইলি 7 দিন ইন্দ্র ইন্দ্র
ବର୍ଷ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଏତେବେଳେ ମଉସା ମାନେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋରି ପାଇଁ ଗୋପପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। 7 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୋପବାସୀ, ତୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଇନ୍ଦ୍ର 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋର ଗୋଟା ନାଁ ଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା। ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର 7 ବର୍ଷରେ ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଜଣେ ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବଚ୍ଚା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ବଚ୍ଚା ହରଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୋଷ କଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଂସ ବୟରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ କଂସ ଅସୁରକୁ ଆପଣ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା, କମଳମୁଖୀ ରାଗ ଚୋଖି ବଇ ରସ କଲ୍ଲୋଳ କବି ଦିନ କମଳମୁଖୀ সেদিন ভগবান নারায়ণ কহিলে, কহিলে হে ব্রহ্মা, তুমি মর্ত্যপুরকু গমন কর। দেবতা মন্ডলী মর্ত্যপুরকু গমন কর। কাহিঁকি কলা ধর্মস্য ମଣିଷ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଇଏ ଭଗବାନ କି ନା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ କି ନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋରୁ ଚରଉଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖୁଡି ଖାଉଛନ୍ତି। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧା
ଅଛି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମାନେ, ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପଖଳା ଭାତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟିଫିନ ନଥିଲା, ଏଇ ତାଟିଆ ବେଲାରେ ଭାତ ନଉ ଏଇ ସାରମାନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାଉତ ସାରଙ୍କ ଭଳି ସାରମାନ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ଦିନ ରାତି ସେ ତା ଘର ଦେଖିନଥିବ, ଏଇ ସାର ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ ଭଲ ମଣିଷ। ଘରୁ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟିଫିନ ନଥିଲା, ବେଲା କଂସାରେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦନେଇ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ରେ ବିଧାତା ବିଧାଣୀ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଇ ମୋ ଟିକି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଗ ପିସ୍ ନହେଲେ ଆମର ଭାତ ଯାଉ। ଆମେ ପୋଡା ବାଇଗଣ ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟି ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇଦିଉ। ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ରେ ଖଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଆରେ ଯିଏ ପଖଳା ଭାତ ଖାଉଛି, ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କୁଡି ଖାଉଛି, ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ବଚ୍ଚା ବର୍ଷା ହରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ମୋ ବର୍ଷା ନେଇଗଲ, ତମେ ମୋ ଗାଈ ପୋଲ ନେଇଗଲ, ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ମୋ ପୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଶିବ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ମମାତ୍ମେବ ମହାଦେବ ମାମେ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବ ସୁରେଶ ମମ ପ୍ରାଣାଚ କାମି ଶୃଣୁନା। ସେନାପତି ଭାଇ ଆଜିର କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଠାକୁରଟା କାଲି ଧରିଦବ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ଗାୟକ। ମମାତ୍ମେବ ମହାଦେବ ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ମୋଦ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ମୋ ନାଭି କୋମଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବ ହର ନନ୍ଦନ ବହିନର ହେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ବାପା ତମେ ପୁଅ। ପୁଅ ବାପାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ମୋହର ବହିଲେ କରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବର୍ଷେ କାଳ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଲେ। ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷରେ ଆଣି ଗାଈ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ କୋଉ ନାଁ ଗୋଟେ ଦବ ନା ବର୍ଷା ହରଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୋଷ କଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବାପା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହିବି, ହରିବୋଲ ପକେଇବ ଦେଖିବା।
ଆଉ କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ କହିଲା କହିଲା ଗୋପପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଗୋପପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଜି ହେଲେ ଗୋପପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଜି ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ କେ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋପ ଦେବତା ତାହେଲେ ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା କେତେ 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ଯା ଭଲ ପାଠ ପଢ ଭଲ ମଣିଷ 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ମତେ ବରିଲେ ତାପରେ 16,000 ଗୋପୀ 16,000 ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଗବତ କହିଛ ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି 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 ଯାଇଛି ର ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯଶୋଦା କହିଲେ ନନ୍ଦ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଡାକିଲେ ତାହେଲେ ଗୋପପୁରେ ବାବୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ସେ ପୁଣି ଯେ ଦେଲା କେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜଗତରେ ବାବୁ ପ୍ରଚାର ହୋଇଲା ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଏଡେ ବଡ ବହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କହିପାରିଲେନି ରାଧା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୃତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ମାନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୋର କୁନା କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ସର୍ବେ ବରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କୋବା ହରି